Hello. Today we're going to talk about the methodology known as communicative language teaching. I want to look at its evolution since it was first developed in the 1970s and look at how it's influenced approaches to language teaching today. You know, in my experience, many language teachers, when you ask them to identify what methodology they use, they often mention communicative as the methodology of choice. However, when pressed to give a more detailed account of what they mean by communicative, their explanations tend to vary. Does this mean teaching conversation? Does it mean an absence of grammar in a course, or perhaps an emphasis on open-ended discussion activities as the main features of a course? So perhaps I could ask you, what do you understand by communicative language teaching? Communicative language teaching can be understood as a set of principles, first of all, about the goals of language teaching, assumptions about how learners learn a language, the kinds of classroom activities that best facilitate learning, and the roles of teachers and learners in the classroom. So I'd like to examine each of these issues perhaps in a little more detail. Communicative language teaching sets as its goal the teaching of what is called communicative competence. Halo, hari ini kita akan berbicara tentang metode yang kita sebut pengajaran bahasa komunikatif. Saya ingin melihat perubahannya dari sejak pertama metode itu ditemukan di tahun 1970 dan lihat bagaimana ini sangat berpengaruh dalam pembelajaran bahasa saat ini. Dalam pengalaman saya, banyak guru bahasa ketika ditanya untuk mengidentifikasi metode yang mereka gunakan, mereka sering menyebutkan komunikatif sebagai pemilihannya. Namun apa yang dimaksud dengan komunikatif secara detail itu bisa penjelasannya bisa berbagai macam. Itu bisa berarti mengajarkan percakapan, keberadaan tata bahasa, dan mungkin penekanan pada diskusi terbuka adalah inti dari pembelajaran itu. Jadi saya mungkin bisa bertanya kepada Anda, apa yang Anda ketahui tentang pengajaran bahasa komunikatif? Pengajaran bahasa komunikatif bisa diartikan sebagai prinsip tentang tujuan pengajaran bahasa dan asumsi tentang bagaimana pelajar belajar bahasa. Macam dari aktivitas kelas yang memfasilitasi pembelajaran dan peran guru serta pelajar dalam kegiatan kelas. Jadi saya akan memeriksa masalah ini secara rinci, pengajaran bahasa komunikatif. Tujuan pengajaran yang disebut dengan kompetensi komunikatif. Communicative competence can be contrasted with linguistic or grammatical competence, which really focuses on sentence formation and the ability to produce grammatically correct sentences. Linguistic competence does not really describe how we use language as a basis for communication. Kompetensi komunikatif berbeda dengan kompetensi linguistik, grammar, yang fokus pada pembentukan kalimat dan kemampuan menggunakan kalimat yang baik secara gramatikal. Kemampuan bahasa tidak dideskripsikan bagaimana kita menggunakan bahasa sebagai basis untuk berkomunikasi. This is the focus of communicative competence. And communicative competence includes a number of different dimensions of language knowledge and use. Hal itu merupakan fokus dari kompetensi komunikatif. Dan kompetensi komunikatif termasuk penggunaan ilmu bahasa dari bermacam dimensi yang berbeda. For example, knowing how to use a language for a range of different purposes and functions. Contohnya, tahu bagaimana cara menggunakan bahasa untuk tujuan dan fungsi yang berbeda. Knowing how to vary our use of language according to the setting, who we're talking to, and whether a formal and informal or informal speech style is appropriate. Tahu bagaimana cara membedakan berdasarkan keadaan dan siapa yang berbicara. Apakah cocok menggunakan bahasa yang formal atau informal? It also refers to how we can use language as a medium for cross-cultural communication, interacting with people from different cultural backgrounds. Hal ini juga mengacu pada bagaimana kita menggunakan bahasa sebagai media untuk komunikasi lintas budaya, berinteraksi dengan orang dari latar budaya yang berbeda. It includes knowing how to produce different types of texts, such as narratives, reports, interviews,
or conversations. Hal ini juga mencakup bahwa kita tahu berbagai jenis teks seperti naratif, report, interview, atau percakapan. It also includes how we maintain communication despite having limitations in one's language proficiency through perhaps using different kinds of communication strategies. Termasuk juga bagaimana mempertahankan percakapan walaupun kita memiliki batas kecakapan dalam menggunakan strategi komunikasi yang berbeda. Communicative language teaching also reflects an understanding of what the processes of second language learning consist of. And these processes include things such as the following: interaction between the learner and the users of the language. Pengajaran bahasa yang komunikatif juga mencerminkan pemahaman dari proses pembelajaran bahasa kedua. Dan proses ini termasuk interaksi antara pembelajar dan penutur bahasa asli. Collaborative creation of meaning, creating meaningful and purposeful interaction through language. It includes learning through negotiation of meaning as the learner and the interlocutor arrive at understanding. It includes learning through paying attention to the feedback learners get when they use the language. Penciptaan makna secara kolaboratif menciptakan interaksi yang bermakna dan terarah melalui bahasa, termasuk belajar melalui negosiasi makna sebagai pembelajar dan lawan bicara, sampai pada pemahaman itu termasuk belajar dengan memperhatikan umpan balik yang didapat peserta didik ketika mereka menggunakan bahasa. It also includes noticing, paying attention to the language one hears and trying to incorporate new forms into one's developing communicative competence. And it also includes the ability to try out and experiment with different ways of saying things. Ini juga termasuk memperhatikan bahasa yang didengar dan mencoba memasukkan bentuk baru ke dalam kompetensi komunikatif seseorang yang sedang berkembang. Dan itu juga mencakup kemampuan untuk mencoba dan bereksperimen dengan berbagai cara mengatakan sesuatu. Now, when CLT began, there was a movement away from traditional lesson formats where the focus was on mastery of different items of grammar and practice through controls activities such as memorization of dialogues, drills, and the use of, in CLT, this moved towards the use of pair work activities, role plays, group work activities, and project work. Sekarang ketika CLT dimulai, ada perpindahan dari format pelajaran tradisional di mana fokusnya adalah pada penguasaan item, tata bahasa, dan praktik yang berbeda melalui aktivitas kontrol seperti menghafal latihan dialog dan penggunaannya dalam CLT. Ini beralih ke penggunaan peer work, kegiatan bermain peran kelompok, kegiatan kerja dalam pekerjaan proyek. So a movement away from accuracy-based activities, if you like, towards more fluency, communicative-based activities. The type of classroom activities proposed then also implied new roles in the classroom for teachers and learners. Learners now had to participate in classroom activities that were based on a cooperative rather than an individualistic approach to learning. Jadi, harus diutamakan aktivitas berbasis komunikatif yang lebih lancar daripada aktivitas yang berbasis akurasi. Jenis kegiatan kelas yang diusulkan kemudian juga memberikan peran baru di kelas bagi siswa dan juga guru. Siswa sekarang diutamakan berpartisipasi dalam kegiatan kelas apapun itu, sesuai dengan pendekatan kooperatif dibandingkan pendekatan individualistik dalam bidang pembelajaran di kelas. They had to become comfortable with listening to their peers in group work or pair work tasks, rather than relying solely on the teacher for a model. They were expected to take on a greater degree of responsibility for their own learning. Mereka harus terbiasa mendengarkan teman-teman mereka dalam tugas berkelompok maupun tugas berpasangan, daripada hanya mengandalkan guru sebagai contoh. Mereka diharapkan mengambil tanggung jawab yang lebih besar untuk proses pembelajaran mereka sendiri. And teachers now had to assume the role of facilitator and monitor, rather than being a model for correct speech and writing and one with the primary responsibility of making students avoid errors.
the teacher had to develop a different view of learners' errors and of his or her own role in facilitating language learning. Dan guru sekarang harus mengambil peran sebagai fasilitator atau pemantau saja daripada hanya menjadi contoh untuk pidato dan penulisan yang benar. Juga satu lagi tanggung jawab yang tak kalah besar bagi guru, yaitu untuk membuat siswa-siswa mereka terhindar dari kesalahan. Guru harus mengembangkan pandangan yang berbeda tentang tentang kesalahan siswa dan perannya sendiri dalam memfasilitasi pembelajaran bahasa. So, under the influence of CLT theory, grammar-based methodologies such as audiolingualism gave way to more functional and skill-based teaching. And at the same time, accuracy activities such as drilling were replaced by activities based on interactive small group work. Jadi, di bawah pengaruh teori CLT, metodologi berbasis tata bahasa seperti audiolingual ISM memberi jalan kepada pengajaran yang lebih fungsional dan berbasis keterampilan. Dan pada saat yang sama, kegiatan ketelitian seperti pelatihan drill digantikan oleh kegiatan berbasis kerja kelompok yang lebih interaktif dan komunikatif. As you can imagine, communicative language teaching created a great deal of enthusiasm and excitement when it first appeared as a new approach to language teaching in the 1970s and 80s. Dan dapat dibayangkan bahwa pengajaran bahasa komunikatif sebagai pendekatan baru untuk antusiasme dan kegembiraan bahasa ketika pertama kali muncul sebagai pendekatan baru untuk pengajaran bahasa di tahun 1970-an dan 80-an. And language teachers and teaching institutions all around the world soon began to rethink their teaching, their syllabuses, their classroom materials. Dan bahasa, guru, dan lembaga pengajaran di seluruh dunia segera mulai memikirkan kembali bahwa mereka mengajarkan silabus di kelas dan materi mereka. And in planning language courses within a communicative approach, grammar was no longer the starting point. New approaches to language teaching and language course development were needed. Dan dalam perencanaan kursus bahasa dalam pendekatan komunikatif tata bahasa tidak lagi menjadi titik awal. Diperlukan pendekatan baru untuk pengajaran dan pengembangan kursus bahasa. The communicative approach prompted then a rethinking of classroom teaching methodology. It was argued that learners learn a language through the process of communication in it, and that communication that's meaningful to the learner provides a better opportunity for learning than through a grammar-based approach. Pendekatan komunikatif mendorong pemikiran ulang metodologi pengajaran kelas. Dikatakan bahwa peserta didik mempelajari suatu bahasa melalui proses komunikasi di dalamnya. Dan komunikasi yang bermakna bagi pelajar tersebut memberikan kesempatan yang lebih baik untuk belajar daripada melalui pendekatan berbasis tata bahasa. New techniques were needed, as I mentioned, new roles for teachers, new roles for the learner. So instead of focusing on accurate repetition and memorization of sentences and grammatical patterns, activities that required learners to negotiate meaning and to interact meaningfully were required. Teknik baru diperlukan, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, bahwa peran baru guru adalah peran baru bagi para peserta didik. Jadi, alih-alih berfokus pada pengulangan yang akurat dan menghafal kalimat, latihan tata bahasa menghadirkan aktivitas yang menuntut peserta didik untuk menegosiasikan makna dan berinteraksi secara bermakna. Since the 1990s, the communicative approach has been widely implemented, but because it describes a set of very general principles grounded in the notion of communicative competence as the goal of second and foreign language teaching and learning, sejak tahun 1990-an, pendekatan komunikatif telah diterapkan secara luas. Tetapi karena itu menggambarkan seperangkat prinsip yang sangat umum yang didasarkan pada kompetensi komunikatif bangsa, ada tujuan dari pengajaran dan pembelajaran bahasa kedua dan bahasa asing. and as well as the use of a communicative syllabus and methodology, serta penggunaan silabus dan metodologi komunikatif,
because of these general goals, it's continued to evolve as our understanding of the processes of second language learning has developed. Karena tujuan umum ini, bahasa ini terus berkembang seiring dengan berkembangnya pemahaman kita tentang proses pembelajaran bahasa kedua. Current communicative language teaching theory and practice thus draws on a number of different educational paradigms and traditions. Teori dan praktik pengajaran bahasa komunikatif saat ini dengan demikian mengacu pada sejumlah paradigma dan tradisi pendidikan yang berbeda. And since it draws on a number of diverse sources, there is no single or agreed upon set of practices that characterize current communicative approaches. Dan karena ini mengacu pada sejumlah sumber yang beragam, tidak ada satu atau set praktik yang disepakati yang menjadi ciri pendekatan komunikatif saat ini. Rather, CLT today refers to a set of generally agreed upon principles that can be applied in different ways depending on the teaching context, the age of the learners, their level, their learning goals, and so on. Lebih tepatnya, C atau C hari ini mengacu pada seperangkat prinsip yang secara umum disepakati yang dapat diterapkan dengan cara berbeda tergantung pada konteks pengajaran, usia pelajar, level mereka, tujuan belajar mereka, dan sebagainya. So, current approaches to methodology draw on earlier traditions in CLT and continue to make reference to some extent to traditional approaches as well. Jadi, pendekatan metodologi saat ini mengacu pada tradisi sebelumnya di CLT dan terus membuat referensi sampai batas tertentu ke pendekatan tradisional juga. So, classroom activities typically have some of these characteristics. They seek to develop students' communicative competence through linking grammatical development to the ability to communicate. Jadi, kegiatan kelas biasanya memiliki beberapa karakteristik. Ini mereka berusaha untuk mengembangkan kompetensi komunikatif siswa dengan menghubungkan pengembangan gramatikal dengan kemampuan untuk berkomunikasi. So grammar is not taught in isolation, but often arises out of a communicative task, thus creating a need for specific items of grammar. Jadi, tata bahasa tidak diajarkan secara terpisah tetapi sering muncul dari tugas komunikatif sehingga menciptakan kebutuhan akan item tata bahasa tertentu. Students might carry out a task and then reflect on some of the linguistic characteristics of their performance. Siswa mungkin melaksanakan tugas dan kemudian merefleksikan beberapa karakteristik linguistik lain dari penampilan mereka. In the classroom, activities requiring the communication, interaction, and negotiation of meaning are made use of. These include problem-solving activities, information sharing, role play, and task-based activities. Di kelas, kegiatan yang membutuhkan interaksi komunikasi dan negosiasi makna yang dilakukan meliputi kegiatan pemecahan masalah, berbagi informasi, permainan peran, dan kegiatan berbasis tugas. And these provide opportunities for both inductive as well as a deductive learning of grammar. Dan ini memberikan peluang untuk pembelajaran tata bahasa induktif maupun deduktif. Activities also seek to employ content that connects to students' lives and interests. They also allow students to personalize learning by applying what they've learned to their own lives. Kegiatan juga berusaha untuk menggunakan konten yang menghubungkan dengan kehidupan dan minat siswa. Mereka juga memungkinkan siswa untuk mewujudkan pembelajaran dengan menerapkan apa yang telah mereka pelajari ke dalam kehidupan mereka sendiri. And classroom materials typically make use of authentic texts, authentic sources to create interest and to provide valid models of language. Here the internet is providing a great deal of source for language teaching materials. Dan materi di kelas biasanya paling banyak menggunakan teks otentik, sumber otentik untuk menciptakan minat dan untuk memberikan model bahasa yang valid. Di sini, internet menyediakan banyak sekali sumber untuk bahan ajar bahasa. Different syllabus types within a communicative orientation to language teaching employ different routes to developing communicative competence.
Jenis silabus yang berbeda dalam orientasi komunikatif untuk pengajaran bahasa menggunakan jalur berbeda untuk mengembangkan kompetensi komunikatif. Since its inception in the 1970s, CLT has passed through a number of different phases. In the first phase, a primary concern was the need to develop a syllabus and teaching approach that was compatible with early conceptions of communicative competence. Pada awal tahun 1970-an, CLT telah melewati 9 fase yang berbeda, di mana fase pertama perhatiannya hanya terfokus pada kebutuhan untuk mengembangkan silabus dan pendekatan pengajaran yang sesuai dengan konsepsi awal kompetensi komunikatif. As I said earlier, this led to proposals for the organization of syllabuses in terms of functions and notions, rather than simply in terms of grammatical structures. Seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa ini mengarah pada proposal untuk organisasi dalam hal fungsi pengertian daripada struktur tata bahasa. Later, the focus shifted to procedures for identifying learners' communicative needs, and this resulted in proposals to make needs analysis an essential component of communicative methodology. Kemudian fokus ini bergeser kepada prosedur untuk mengidentifikasi kebutuhan komunikatif peserta didik, dan ini menghasilkan proposal untuk membuat analisis kebutuhan menjadi komunikatif esensial, komponen penting dari metodologi komunikatif. At the same time, as I noticed, methodologists focused on the kinds of classroom activities that could be used to implement a communicative approach, such as group work, task work, and information gap activities. Pada saat yang sama, ketika saya melihat ahli metodologi berfokus pada jenis kegiatan yang dapat digunakan untuk menerapkan pendekatan komunikatif, seperti hanya kerja kelompok dan juga kegiatan kesenjangan informasi. So today, CLT can be seen as describing a set of core principles about language teaching and learning which can be applied in different ways and which address different aspects of the processes of teaching and learning. Sehingga saat ini CLT dapat dilihat sebagai menggambarkan sepakat prinsip inti tentang pengajaran bahasa dan pembelajaran yang dapat digunakan atau diterapkan dengan cara yang berbeda dan yang membahas aspek yang berbeda dari proses belajar mengajar.